Welcome to my channel, Bulag Vlog. Nanuroy mi didto sa Digos sa balay sa among parinto. Nindot kayo ang ilahang mga iring kay gipangkulong. Nadji kulungan ang iring anaa. Daghan kaayo silag iring nakakulong lang. Ang ilahang kulungan sa ilahang iring gibutangan pud nila og kanang buhangin na siya, balas ba, para kalibangan sa mga iring. Anaa kadaghang iring ang uban ana nangatkat sa ibabaw. Og dili pud siya mabaho kay gibutangan man nila og kalibangan. Nya ginapakaon lang pud sila buntag odto hapon sila pakanon. Ug dili pud mag-away ang mga iring anaa o. Diha sila maglibang ana diha. Pero gihimo pud nilag tuluganan. Medyo dako-dako pud og gastos ang ilahang kulungan kay dako-dako pud mura pud siya ganang balay jud. Pwede magkat-kat ang mga iring tungod kay dako. Anaa di man pud sila magbugno diha. Naa sila mga kananan, butanganan og tubig imnanan nila. Og naapoy katong balas or yuta ba na ang ilahang gibutang para didto malibang ang mga iring. Nindot ang ilahang mga iring kay kung dunay masalaag nga iring diha ang galatagaw isulod lang pud nila diha. So nakakulong jud tanan ang ilahang iring. Unta ingon ana pud ang atong mga iring, dili kay naglatagaw lang ang mga iring, ang uban nagsige na lag panungkab kay walay kaon, wala ginapakaon, way mga tag-iya. Pero sila ginaatiman jud nila ang ilang mga iring, gisulod jud og kulungan. Nakakulong jud ang ilahang mga iring. Dili na magdisturbo sa silingan, nakakulong pa ang mga iring nila. Nindot kayo ang pamaagi sa pag-alaga sa ilahang mga iring tungod kay naay kulungan. Diri na lang kutob ang akong simpleng video kulungan sa mga iring. Thank you for watching.